आस बाबा उठी पड़। सो सार को देह पुणी एवं खराब हो गला माने लूज मोशन भाया हो कहूँ अंडा आमलेट आउ से ब्रेड खाऊनी से जी जहाँ कहूँ आपण को भल ही कहूँ। हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। सो आपण मैंने समस्ते केमती अच्छा आई होप आपण समस्ते भलरे थे। सो आज तांकर टिके देह खराब अच्छी। सो देह खराब अच्छी बट से रेस्ट न करके एबे भी काम चलई देखु लैपटॉप पड़ी सामना रे से काम बस करले ही वीडियो अपलोड हो वीडियो अपलोड हेले ही आपण माने देखिए तेणु मैडम को कथार आसतुनी मो कथा सुन मो देह खराब माने मते टिके ज्वर थिला काली आज मु ठीक अछि टिके भल लागुनी बट जदि मु एबे वीडियो एडिटिंग न करिवि ताले मु अपलोड कर पिबिनी अपलोड न कर पल्ला आपण माने देखि परिबे तेणु का कथा सुनिए मो कथा सुनिए ना मैडम को कथा सुनिए आ दी जन कथा टिके टिके सुनिए माने तमर अधा मोर अधा। तो गुड मॉर्निंग संग माने आउ केमती अच्छे सब आशा करते भल थे बस भल रे ही रहंतु आपण माने किंतु तांको देह टिके एबे खराब अछि। मो देह टिके खराब अछि से काली तांको टिके ज्वर आस्तिला आउ तापरे ज्वर आज तो जमा नाही बट तांको से कहउचंती कि मते वीकनेस फील होउची टिके वीक लागुची ओ ज्वर हले तो लागे हां टिके वीकनेस फील होउची। सो आज भी से एते पर्यंत किछि खाई नांती एठी बस के रहिचंती। आउ कोन खाइबो तमे मते सकाळ को 10 थर पचास सलेनी कोन खाइबो मो नाम कहली कि जहा इच्छा बनै दियो मु खाइ देबी बट ना कोन खाइबो को ना तांको तम देह खराब अछि ना बाबा से पय पचार कोन खाइबा पय इच्छा होउची काइना ज्वर हले सब किछि खाइते इच्छा होएन से पय पचार। हां खाइते तो इच्छा होएनी बट जहा देले खाइ दो स्त्री दबो करी कि जहा देले खाइ दो को कोन खाइयो तो करो जा मुढ़ी ना मुढ़ी आज खाइबा ना मुढ़ी खाओनी आज देह भल नाही डेली मुढ़ी दरकार सकाळे आ राती रे भी रोटी भी खिया जीवनी तो तमे बनाओ ब्रेड आमलेट बने दियो। हां ठीक अछि ताले आउ कोन आउ दिन रे बनाओ बिरयानी बिरयानी जमा देबे मु आज देह खराब अछि बिरयानी देह खराब है ना ताले चिकन कषा कर दिया नले चिकन रे आ किछ कर दिया। ओ बाबा देह खराब होइले देह खराब बहाना रे खाली एटा जटा खाइबे बोली कहउचंती आ को तो पा निजे मते बे पचारथिले कि नहीं कि कोन खाइबो अब कहला परे निजे मते बे एते थोर पचारले कोन खाइबो को मो बे कहला परे मो सहित बहाना करचंती देह खराब बहाना रे एटा सेटा खाली खाइबे तो मो देह खराब मु जा खाइबी तमे मते कहते कहला मु कहली तो दबो बनै के एतरे अछि का ठीक अछि ये ताल ठीक अछि तमे जा खाइबो कहउचो बना जीवो ताले जाउची ब्रेड आ ये एग नै आसे तमे पाड़ दियो मु जाउची तमे जीवो तो देह भल नै बोली जानचो ना अरे देह भल रे कोन अछि तळे ही मिलियो सब देह भल न रे तुमको दैत पड़ियो मु ना ना मु जाउची चल जी कोन कोन आसी सो मु एबे जाउची ब्रेड आ कोन आमलेट नुई एग आनी ब्रेड आ मु बनेबी हां आमलेट से बनेबे तो मु एबे जाउची ब्रेड आनीबी आ अंडा आनीबी आ चिकन आनीबी चिकन पर आसो तो ब्रेड आ एग आनीबी तापर मैडम आमलेट ब्रेड आ एटा एटी पाखरे मिल जो चिकन आनिबा पे टिके दूर जाई दूर आ कोन सेति तो नहीं आसीबी तापर मैडम बने स्टार्ट करिवे तकर ब्रेड आमलेट बनेबे मु मोर खाइबी सुइबी बस एमती जार देह खराब हो बस स्त्री को कहइबो माने से प्रभोग करजन समस्त जार देह खराब तो स्त्री को कहइबो एटा बनेक दे सेटा बनेक दे खाइबो सुइबो सो मु जाउछी एबे ब्रेड आ एग ने आसीबी तापर मैडम बनेबे मु खाइ देबे सुइ पड़िबे ओ सो क्यूटी मैडम तांकर लगेई तांकर काम चलई माने तांकर रुसई चली तो मैडम एबे तांकर बनै चली ब्रेड आ हमर एग तो देखिया कौन बनै ब्रेड ऑमलेट स्पेशल स्वामी देह खराब तेणु स्वामी स्पेशल बनाई तमें खाइबनी कि ना ना मुझे आइंस खाइनी आइंस खाइबनी सकाळे सकाळे कि आइंस पाटी करे से तार सकाळ सकाळ तांकर आइंस खाइबेनी बट मोर तो आइंस माने बहुत फेवरेट बहुत प्रिय हाँ तेणु मु मोर खाइबी मोर किसी असुविधा नहीं आई डोंट हैव एनी इशू सो जदी मंडे दिन मिल जाओ ताने भी से खाइ देबे
नो इश्यू मोर सबदिन चले तेणु मुझे खाइबी आपण मैंने जदि खाइबे आसतु ଆଉ ଶୁଣ ଚା କଫି କିଛି ବନେଇବି ना ना किसी दरकार नहीं ଅଦା बस ବାଲା ଚା ଟିକେ ଗରମା ଗରମ किसी दरकार नहीं किसी दरकार କଫି नहीं ब्रेड आमलेट आज बहुत दिन पर बोधे 10-15 दिन तले मुझे खाई सो सो ସାର୍ଙ୍କ ଦେହ ପୁଣି ଏବେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ଭଳିଆ ହେଉଛି ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଚିନି ଲୁଣ ପାଣି ବନଉଛି କାହିଁକିନା ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ରେ ଚିନି ଲୁଣ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଲେ ଟିକେ ଦେହଟା ଭଲ ହୁଏ ସେଇପାଇଁ ସିଏ ମନା କରୁଥିଲେ ଜମା ମାନୁନଥିଲେ ପିଇବେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପେଇବି ଆଉ ସିଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ତ ସେଇଟା ଟିକେ ପିଇବେ ତାପରେ ଯାଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇକି ORS ନେଇକି ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ଆଉ ସେ ବ୍ରେଡ୍ ଖାଉନି କାହିଁକିନା ଅଣ୍ଡାଟା ତ ପେଟ ଗରମ କରାଏ ଏମିତିରେ ବି ତାଙ୍କ ଜ୍ୱର ସିନା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପେଟଟା ମାନେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଇପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୱିକନେସ୍ ବି ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁଛି ସେ ଅଏଲି ଏକା ଖାଉନି ସେ ମାନିଲେନି ମୋ କଥା ଖାଇଲେ ତ ସେଇପାଇଁ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କହୁଛି ତ ତା କଥା ଟିକେ ଶୁଣି ନେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ କେବେ ବି ଚାହାନ୍ତିନି ତ ଇଏ ତ ଚିନି ପାଣି ଏଟା ହେଇଗଲାଣି ତ ଲୁଣ ଚିନି ପାଣି ତ ମୁଁ ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିବି ଏଟା ସେ ପିଇଦେବେ ପିଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବେ ତାପରେ ମୁଁ ଆଜି ଭାବୁଛି କି ଆଜି ଚିକେନ୍ ଏକା ତାଙ୍କୁ ଦେବିନି ସେ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ବଟ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିକେନ୍ ଦେବିନି ଆଜି ସେ ପଖାଳ ବନେଇଦେବି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ନହେଲେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ କିଛି ଭଜା ଆକା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ସେ ଜିଦ୍ କରନ୍ତି ଯାହା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଭଲ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ହିଁ ଖାଇତେ ଦେବି ତ ମୁଁ ଏବେ ନେଇକି ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିନି ଲୁଣ ପାଣିଟା ବନେଇଛି ତ ଯିବା ଆସ ବାବା ଉଠି ପଡ଼ କିଛି ହେଇନି ତ ଆଁ सो किसी नहीं एक्चुअली कौन कि से जो एग आमलेट आउ टिके ब्रेड खाई देली तो टिके मना करथुली खाଇବା ପାଇଁ ନା ତ ना बोला कौन जाने कि कई देह खराब करे कि मु तो खाइते इच्छा होतला खाइबा को टिके करदेले कंट्रोल हे पलानी आ से पे गला बट किछि नहीं आ मैडम करी के आनचती कोन लेंबू पानी आउ लेंबू पकाई एसिड खाली चीनी पानी कोई देह खराब होले चीनी पानी दिया लेंबूटा एसिड करे देह खराब होले खाली चीनी पानी दिया हो लेंबू एसिड करियो हां लेंबू एसिड पी दियो चीनी लूण ना लूण आ चीनी मो जेजापा थिले से डेली चीनी आउ लूण आउ पानी डेली सकाळ उठ पियंती जान ताको देह केही दिने खराब होनी प्राय बहुत कम सबू पीब जमी ORS जाके आनी आउटे पर कि से एबे जाके नहीं आसीबो ORS हला चिकन आज होबन चिकन हबो माने जीप तो देह खराब ହେଇଛି ନା देह खराब ହେଇଛି ଖାଇ कोन ताले खाइबो कोन माने पखाळ हबो बाइगण भर्ता आउ भजा जेडा तम देह ପାଇଁ भल लूज मोशन होछि हां तो काली एक्चुअली जोर टिके धरतिला बट छाड़ी गला तो आज ठीक थिला मु जो ब्रेड खाई देली से पे टिके बदे लूज मोशन हे गला देह टिके खराब काम पड़छ वीक हे गेले तुम किछि वीक है ना तो सुई जीबी सुई वाला पूरा ठीक है जो रेस्ट होने ना से पे सेमति हो पी दियो सेटा पूरा सो मैडम केयर नौ छथि आ मोर टिके जेहेतु खराब हेछि आ किछि नहीं बट मो ठीक अछि सेमति भी किछि एते ये हेनी मो देह खराब रे सी मो जत्न ने तांको देह खराब हेछि सेटा तो मो आगे दायित्व ना तांको जत्न ने अच्छा मो कथा सुनो ये ORS जाउछ नहीं आसी तो मु जाइते बन मु जीपी आउट टिके पर भल लागे एबे पीली पाले पानी पीलो तो किस होला सर एबे देहटा खराब है पानी बेसी पीवा दरकार बार बार पानी पीवा दरकार हां पानी पीबी पानीटा पियो सेउडा किछि होबनी सेउडा टिके एनर्जी आसीबो ना बाथरूम बार बार जाउछो जाहाने भी टिके देहटा वीक लागियो मैं एका जीवो तो एका जीवो एठी पाखरे मते कि ये नहीं जीवो तो मैं एठी ठीक अछि मैडम जाउचंदे ORS लानते तो आनी साले मु पी के सुई पड़बी आ हां सो दिन रे कोन हो ताले चिकन आवन दे माने चिकन माने समथि नै मत खाइते इच्छा थिला बट जदी देह खराब तो खाइ देह भल तो चिकन हबो तो आज कोन खाइयो फिर आज हबो पखाळ बाइगण भर्ता आ गुड भजा हाका जाने करे
ଠିକ୍ ଅଛି ପଖାଳ ଖାଇଦେବା। ପଖାଳ ଖାଇଦେବା ଜ୍ୱର ହବନି ତ ପୁଣି? କିଛି ହବନି, ଗରମ ପଖାଳ ଦେବି ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପଖାଳ ଆଜି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ହେଇଛି। ତ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଦେବା ଯାହା ଦେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ। ଯାହା ଦେବି ତମ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ଦେବି। ହଁ ତମ ଯାହା ସ୍ତ୍ରୀ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ଯାଏ ନେଇକି ଆସେ। ତ ମୁଁ ଯାଇକି ORS ନେଇକି ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେବି ପିଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ଶୋଇଥିଲି, ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ସେ ପାଇଁ ଶୋଇଥିଲି। ତ କ୍ୟୁଟି ଏତେ ଥର ମୋତେ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଉଠେଇକି ଥରେ ORS ପିଅ, ଥରେ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଚିନି ଲୁଣ ପାଣି, ମାନେ ମୋତେ ପାଣି ପିଇ ପିଇ ମୋ ପେଟ ଫାଟିଗଲାଣି। ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ମୋ ପେଟ ଏତେ ପିଇଲ ବୋଲି ତ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ ମାନେ ବହୁତ ପାଣି ପିଇଛନ୍ତି, ପୁରା ପାଣି ପିଇ ପିଇ ଫଟେଇ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ମୋର। ପାଣି ପିଇଛି ବୋଲି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ଆହୁରି ହଁ ପାଣି ପିଇବ। ଅବଶ୍ୟ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ହେଇନି, ମାନେ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇନି। ତ ବଟ୍ ପାଣି ପୁରା ପ୍ରବଳ ପାଣି, ପାଣି ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି। ମୋ ପେଟ ଖୋଲିଲେ ଖାଲି ପାଣି ବାହାରିବ। ପାଣି ନ ପିଇ ଏଇ ହାଲତ ହେଇଛି, ଏବେ ପାଣି ହିଁ ପାଣି। ଚିକେନ୍ ଖାଇ ଭାବିଥିଲେ, ଚିକେନ୍ ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଛାଡ଼, ଦେହ ବି ଖରାପ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଏଇ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପଖାଳ, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା, ହଁ ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଭଜା, ହଁ ଆଉ ଟମାଟୋ ଯୋଉ ଇଏ ଚଟଣି କରନ୍ତିନି, କିଛି ମାନେ ମସଲା ତେଲ କିଛି ପଡେନି। ମସଲା ତେଲ କିଛି ପଡ଼ିନି, ସାଧା ଖାଇହବ ତ। ଦେଖିଆ, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ମୋତେ adjust ଉଠେଇକି କର। ଗଧେଇଲେ, କହିଲେ କି ଗାଧି ପଡ଼, ପେଟରେ କି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମାର, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମାରିକି ପାଣି ମାର, ପେଟ ଗରମ ହେଇଛି ସେଇ ପାଇଁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଗାଧି ଗୁଧାକି ଆସିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ବସିଥିଲି। ଜଷ୍ଟ ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ଥରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି, ଦେହ ଖରାପ ତ ଅଛି। କହିଲେ ନା ନା ଖାଇଦିଅ, ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା ଆଉ। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ। ଚାଲ। ତ କ୍ୟୁଟି ମ୍ୟାମ୍ ତାଙ୍କର ବନାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଇବେ, କ'ଣ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। କ'ଣ? ପଖାଳ, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା, ଆଉ କହିସାରିଛ ସେ କଥା ଥରେ। ପଚାରୁଛ ମତେ ଆଉ ଥରେ। ସେ ତାର ନେଇକି ଆସିଲେନି, ଏଠି ତଳେ କିଛି ଅଲରେଡ଼ି ରଖି ସାରିଲେନି, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଦହି ପଖାଳ, ବାଇଗଣ, ଏଇଟା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଆଉ ଚଟଣି, ବାସ୍ ଏତିକି। ବାସ୍ ଏତିକି କରୁଛ ତ? ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ତ ୟା ଦେଖି? ଖାଇତେ ହବ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ଦେହ ଖରାପ, ଅଧିକା କରିକି ଦେବା କଥା। ଅଧିକା ମାନେ ମସଲା ତେଲ ପକେଇକି କରିକି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ? ଓହୋ ମସଲା କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ 2-3ଟା ତରକାରୀ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ 2-3ଟା ମାନେ ଲାଇକ୍ କ'ଣ? କିଛି ତ ପଡିବନି ଆଉ। ମାଛ ଫାଛ ଆଣିଥାନ୍ତି, ମାଛ। ତମ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ମାଛ କିଏ ଆଣିବ? କିଏ ଆଣିବ ମାଛ? ଏହା ଖାଇତେ ପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ। ଆସ ଖାଇବା। ଗୋଟେ ଦିନ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦିଅ। ହଁ, ଆଡଜଷ୍ଟ ତ କରତେ ପଡ଼ିବ, ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା, ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ। କହୁଛନ୍ତି ରାତି ବେଳକୁ ଆଣିବ ମାଛ ଯଦି ପାରିବ। କ'ଣ ଆଉ ପାରିବା, ଏହା ତ ଖାଇତେ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଦେହ ତ ଖରାପ ହେଲାନି ଆଉ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବ ବାବା। ମୋତେ ଭୋକ ତ ଲାଗୁନି, ଏତେ ପାଣି ପିଇଛନ୍ତି ଆଉ ପେଟରେ ଜାଗା ହିଁ ନାହିଁ ଖାଇବାକୁ। ନା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉନି, ମୋ ଦେହ ଖରାପ। କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇପାରିବନି ଆଜି। ନା ମାନେ ନା, ଆରେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ, ତମର ବି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଯଦି। କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇପାରିବନି। ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବି, କିଛି ଖାଇପାରିବନି। ଯା ବସ।